बोर्ड घेता आम्ही हा तो वेगळं चलो राजी ओके तुम्ही तालिका आउटपोस्ट किती इश्यू किती नोटीस काढली पहिले म्हणजे म्हाका एक गजाल कळना पोलीस कन्फ्यूज सरकार कन्फ्यूज काय फुल ऍडमिनिस्ट्रेशन कन्फ्यूज काय म्हणून गजानन तिवे योगेश ताका आमी मोगेंबो म्हणून वळखतात आनी फ्रांसीस हे तिगूच जाणां ह्या प्रोटेस्टाची नोटीसी काडप ट्रायंग टू सिंगल देम आउट अँड कॉलिंग देम बाय रजिस्टरिंग एन FIR आय रियली डोंट अंडरस्टँड म्हणजे गोवा पुलीस आज कितें करता खरेंच BNS अंडर काम करता काय अंडर प्रेशर फ्रॉम द गव्हर्मेंट अँड चीफ मिनिस्टर वूज ऑल्सो होम मिनिस्टर म्हणजे एक्झॅक्टली काय करना वेदर दे आर कन्फ्यूज विथ द लॉ ऑर दे आर कन्फ्यूज विथ देमसेल्स I don't understand why they have been called, why they have been summoned as a witness or as an accused. तांकां notice काढल्या तांणी. But what is the crime that they have committed? Protest केलो to save Goa. They have acted along with the other leaders. Why not the other leaders who have been summoned? Why not the other politicians who are part of this not summoned? What is the problem? And why is this being done? Chief Minister and statement केलं की आपण we will not take any action in response in respect to the protest. Then why they have been actually being harassed? So this is complete pure harassment, nothing short of harassment. Singling them out. I mean, I understand there are 3 summons which have been issued under notice under section 35 BNS, and one is to him, Mogembo, one is to Gajanan, and one is to Francis. Why? I don't understand. म्हणजे आणि कोणून घाले तीनूच दिसले तुमकां. So I really feel that this is vindictiveness. There must be something कसलो तरी पयलींचो राग काडटा तांचेर तिगांचेरी because they are constantly taking up issues against the government. This is pure harassment. I think Goans should rise against this. आणि म्हाका दिसता त्यांनी आता खरो प्रोटेस्ट लीड करूंक जाय टू द चीफ मिनिस्टर्स हाऊस बाय टेकिंग पीपल की जे कोण असले आमकांय घाला म्हणून. This is absolutely not something that as a lawyer I can relate to or connect to. Singling out a mob protest or a protest which was led by Goans. So इतले हजार लोक असताना तिकांक आयडेंटिफाय करप is or else they are very scared of these 3 men, which I think they should be. किती इन्क्वायरी भितर किती जालें तुका कितें आशिल्लें जेन्ना गोंयभर 39A स्क्रॅप करपा खातीर मुवमेंट चालू जालो आनी त्याच मुवमेंटाक सपोर्ट म्हणून जेन्ना आमी सगळे आझाद मैदानाचेर पावले आनी जो विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आहा त्याच्या घराचेर जो मोर्चा व्हेलो त्या वेळाचेर जेन्ना आमकां आडयले आनी तेंचें अशें म्हणणें आसा की आमी खंय तरी जो थंय लोक जमलेले तांकां आमी इन्स्टिगेट केलें. सो हांव पयलीं म्हटल्यार ह्या गोश्टीचो पूर्णपणे निशेध करता. म्हाका दिसता खंय तरी हो सरकार भियेल्लो आसा. आज गोंयकार रस्त्यार देंवपाक लागलेलो आसा आनी जर गोंया खातीर आमकां अश्यो केसी घेवच्यो पडत जाल्यार आमी अवश्य तयार आहा. ही जी हिटलरशाही ह्या सरकारान चालू केल्ली आसा ताका खंय तरी गोंयकारांनी एक उत्तर दिवचें पडटलें. आनी चडांत चड लोक म्हाका दिसता आज जो विरेश बोरकर सान आंध्रेचो आमदार आसा तेणें जी जें उपोशण तेणें धरलेलें आनी सान आंध्रेच्या मर्यादीत जो ताका जो आज निकाल मेळ्ळा हो खंय तरी पूर्ण गोंयभर लागचो पडटलो. पूर्ण 39A हो स्क्रॅप करसर सगळ्या लोकांनी रस्त्यार देंवचें पडटलें. आयज आमी हांगर तालुगांव आउटपोस्टार येयले जसो आमकां समज धाडले ते प्रमाणे खंय तरी आमी जो 39Aचो प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टाक सहभागी जाले आनी एक वॉयस रेज केलो आमी की कन्वर्जनां जी जाता आनी 39A स्क्रॅप करपाचो म्हणून. तुमकां खबर आसतलें आमी गोंयकाराचे वेवसाय वाचोवपाक लागून ह्या हितून वॉयस रेज करीत भितर पडले. म्हाजेर खुबश्यो केसी जाल्यो. जेन्ना हो सरकार आमच्या पोटार पांय दवरता अशें दिसलें तेन्ना आमी ह्या मुवमेंटान एंट्री मारली. आमचे कसल्यो क्रिमिनल केसी नासल्यो बट सरकारांनी खूब केसी घातल्यो आमची रिस्ट्रिक्शेटिव्ह काडली. बट आनी आतां आयज खंय तरी गोंया वाचोवपाक आमी फुडें सरल्या आनी तेन्ना आयज सरकार आमचेर आमकां आफोवन आमचो आवाज बंद करूंक सोदता जावं आमचेर केसी घालूंक सोदता. सो हेका हो मोगेंबो केन्नाच भिवचो ना आनी हे गोश्टीक आमी फाटीं रावचे ना. हो आवाज हेज्या फुडें नेटान आनी व्हडल्यान जातलो. जेन्ना गोंयकारांच्या धंद्याचेर आनी गोंयकारांच्या जमिनींचेर गोंयाचेर जेन्ना संकट येतलें तेन्ना आमी आवाज हो करीत रावतले.
जर सरकाराक दिसता आवाज बंद करूंक जाय नाल्यार हांगर मारपाची, हांगर गुळी मारपाची, तेन्ना हो आवाज बंद जातलो, नाल्यार हो आवाज बंद जावपाक ना. आनी गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना आमची गरज पडटली तेन्ना तेन्ना आमी गोंयकारांक रावतले. कित्याक ह्यो हुकुमशाही सरकार आहा, ह्या हुकुमशाही सरकार आयज गोंया सोंपोवंक सोदता, गोंयकारांचें अस्तित्व सोंपोवंक सोदता. बट हेका खंयच आमी फाटीं रावचे ना. तुमी कितके आमचेर पेज हाडात, हिस्ट्री शीट करात, तडीपार करात, जावं कितेंय करात, जेन्ना आमी मरतलो तेन्नाच आमचो वॉयस बंद जातलो. हो आयज हांव प्रमोद सावंताच्या सरकाराक सांगूंक सोदता, तुमकां जाता नाल्यार आमकां जिते मारून उडयात, तेन्नाच आवाज आमचो बंद जातलो, नाल्यार गोंया आमचें सोंपोवंक आमी दिवचे ना. तू कंपाऊंड वॉलार बीन तुम्ही चढल्या म्हणटाले कंपाऊंड वॉलार चढले, झाडां मोडल्यो. तर माझे तुम्ही पळयला माझी शर्यश्टी कशी आहा ती. सो कंपाऊंड वॉलार चडपाचो इश्यूच येना. आता सरकार कितें आहा, जो कोण वॉयस रेज करता तेजो आवाज बंद करपाक इश्यू करतले, बट तेंचे कडेन आनी कांय जायना. आनी आमी एक कांकणाय घातलेली ना. आमचो आवाज हो आयुश्यभर वयर सरतलो. जे पर्यंत संकट येतले गोंयकाचेर आनी तेन्ना पर्यंत आमी उबे रावतले. आयज आमचो अमित सर आमचे वांगडा आसा, आमकां सपोर्ट करपाक येयल्लो. थँक्स फॉर हिम. शंकर पोळजी मारियन सर आमचे वांगडा आसा, आयज येयले आमकां सपोर्ट करपाक, आमी एकामेकांक रावले. थँक्यू. जे आमचे टॅक्सी युनियनाचे लिडर खुबशे आहा. आनी प्रसार माध्यम तुम्ही प्रत्येक गोष्टीक जेन्ना जेन्ना आमच्या व्यवसायाचेर आनी गोंयकारांचे संकट येयले तेन्ना तुम्ही आमचे वांगडा रावले. तुमकां थँक्यू व्हेरी मच. आनी हो आवाज हेच्या फुडें वचत आसतलो. कितें विचारलं तुमकां पुलिसांनी कितें विचारलं? पुलीस बेसिकली ते प्रोटेस्टा बद्दल विचारताले कितें चल्लां आनी कितें जाल्लें प्रोटेस्टाक लागून. ते बेसिकली सरकाराचें कशें आहा, एक कोण आवाज करता पळय तेजो आवाज बंद करपाक सोदता, ह्यो अश्यो गोश्टी आहा. एक खंय तरी हुकुमशाही चल्ला. थोड्यांक दिसता आपूण खंय तरी राजा जाल्लो हाणून सांग शकता, राजा आसूंक शकता, बट राजा तेणें आपल्या घरा कडेन जावपाचो. राज्यगिरी गोंयान आमची चलची ना. कित्याक राजाची सोंपले आनी राजान आमकां प्रजा आनी स्लेव्स काय करपाक येना. सो अशेंच चल्लेलें आहा. कित्याक राणांक दिसता आसतलें आपूण खंय तरी राजा, तेका दिसता आसतलें आपलो मुकूट खंय तरी आहा, ते मुकूट पयलीं सोदपाचें वचून सत्तरीन गावताना पळोवपाचें, आनी तेन्ना हो खंय तरी आमचेर अत्याचार करपाचो. परत आपयलं तुमकां? पळय परत आफयत नाल्यार आमी कशें आमी हांगर येयले आनी आमी कॉपरेट केलें हांकां. परत आफयत नाल्यार आमी येवपाक रेडी आहा. सो तुमकां नोटीस काडल्या पार्टिसिपेट जाल्यार म्हणून एकूण इन्स्टिगेट केले म्हणून अशी नोटीस काडली? नोटीस सेक्शन जी लायल्या पळय तेच जनरल एफआयआर. बेसिकली इट इज नॉट अगेन्स्ट देम. आय रियली डोंट अंडरस्टँड टू एफआयआर आसा कोणाचेर, कारण तांचेर एफआयआर जाता जाल्यार इट हॅज टू बी एफआयआर अगेन्स्ट ऑल द लिडर्स हू लेड इट, इन्क्लुडींग तो लागचो पडटलो एलओपीचेर, बेंजीचेर, बाकीचे जे कोण ते आमदार असले, जे कोण ते लिडर असले, सगळ्यांचेर लागचो पडटलो. सो दॅट इज वॉट आय एम नॉट एबल टू अंडरस्टँड की ताका सिंगल आउट कित्याक करप. थंय खुबश्यो गजाली घडल्यो. आतां तुवें म्हणलें कंपाऊंडर कोण जाल्ले, अरे कंपाऊंडर फोटो घाल्लो. दे शूड रियलाइज दॅट द मिडिया वर रेकॉर्डिंग फ्रॉम सिटींग देर. सो युअर दे आर ट्रायंग टू मलायन युअर नेम की तुमी ते एक्यूज म्हणून की ताजी घरां मोडटाले कितें मोडटाले. कित्याक पावले लोक थंय, ह्या प्रश्नाचें उत्तर सरकारान केन्नाच विचारूंक ना. टीसीपी ऑफिसान आशिल्ले ते ताच्या घरा पयले बसूंक नाशिल्ले. जे लोक थंय गेले ते तांकां थंयच्यान ओडून काडून जेन्ना सकयल हाडले, त्या खातीर ते टीसीपीचे ऑफिसांतल्यान भायर काडले म्हणून ते थंय पावले. आज भारतीय जनता पार्टी सांगता की हे बरोबर न्ही म्हणून तुम्ही करता ते सगळे बरोबर, तुम्ही करता ती दादागिरी सगळी बरोबर, आणि दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दादागिरी. हे समन्स काडप इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दादागिरी. आय अर्ज पुलीस की सगळ्यांक नोटीस काड, पळया कितले आसा तुमची कॅपॅसिटी ती. हांव येतात तांच्या बरोबर लोकां बरोबर. जी नोटीस तांणी 30 जाणांक काडल्या पळय ती त्या पार्टिसिपेट जाल्ल्या प्रत्येक मनशाक काडची, तेन्ना लोकांचो पावर आमकां कळटलो. हे भित्रे आज गोवा पुलीस भित्रे, दे हॅव बिकम स्टुजीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. भारतीय जनता पार्टी आणि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो होम मिनिस्टर असून आज डिपार्टमेंटाचो यूज करता. आमी काल राजदीपाच्या बाबतींनी तें पळयलें. राजदीपाक सिंगल आउट करून वाळपय पुलीस स्टेशनार एक फालतू कंप्लेंट रजिस्टर करून ताका अर्थ ना, त्या कंप्लेनीन ताका समन्स काडप, इमिजिएटली एक्शन घेवप, वायरलेसची नापोवप, थंय आयल्या उपरांत ताका मागीर नोटीस सर्व करप. Where is the law existing? So law and order is completely failed under the leadership of this chief minister. It is not just Rane, it is this entire administration. आणि हांची जी झगडी आसा, they are trying to get over each other. They try to instigate each other. People against the minister. तांकां एकूच आज गजाल आहा, हांची घरची झगडी आज रस्त्यार काडून गोंयकारांचो विनाश करपाचो जो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीन चलयला, ताका लागून हांव पुलिसां कडेन म्हाका सगळ्यांक समज काडचें. वी वील ऑल कम, ऑल दोज हू लेट दॅट मोमेंट, all those who are leaders who are present there will come. Asa dam tumchekade, not to single out as Francis. I don't understand why there is a notice issued against him only, and he was called at Donapaula. And Donapaula taka adun बसयला थंय, कोई कोणूच ना. थंय Donapaula एक कुत्रो बदला, पुलिसय ना. Is that police station or outpost handed over to a dog? मुद्दाम पळया वचून
तर भितरच्या जाग्यार पुलीस बसूंक जाय आउटपोस्ट तर कोणूच ना एक कुत्रो त्या चॅरार बसला आणि तो त्या पोलीस स्टेशन लागता आय थिंक दॅट डॉग इज मोर स्मार्टर दॅन द गोवा पोलीस आय एम सॉरी टू से दिस बट गोवा पोलीस नीड टू बिकम स्मार्टर स्टुजीस जावपाचे बंद करा काल आम्ही पळयला कोर्ट्स हॅव रेप्रिमांडेड फॉल्स केसीस अगेन्स्ट सिटीजन्स दिस इज द सेम स्टेट गोवा पोलिसाची जातली की तुम्ही जे ऑर्डर घेता अँड दॅट टू फ्रॉम अ नॉन युनिफॉर्म पोलीस ऑफिसर अँड चीफ मिनिस्टर विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ this is going to be faced. They have to face the law at one point of time, and this has to be taken up. And I think it is high time High Court also intervenes in registering of these fake cases. As I said yesterday also, and I'm saying today also, I am going to write a petition to the High Court, Honorable High Court, to take suo cognizance of these cases, political cases being registered falsely by Goa Police. At least some amount of जे पुलिसान जे कायद्याच्या काचाट्यान रावन काम करपाक जाय ते करपाची जबाबदारी पुलिसांची आसा पण ते करना अँड वेन यू एंटर पुलीस स्टेशन यू आर रियलाइज दॅट हताश बसल्या दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे बीन आस्क्ड टू डू दिस बट वाय आर यू डुईंग इट तुका जर वाळपय धाडपाची भंय दिसता जाल्यार जाया बट डोंट गेट एक्सपोज युअर सेल्फ टू दिस फॉल्स केसीस बींग फायल्ड अगेन्स्ट सिटीजन फ्रांसीस विल टेल यू वॉट इज द क्वेश्चन दे आस्किंग टाइमपास करपाक आपयता अननेसेसरी तुका कितें सांगलें कितें विचारलें म्हाका विचारलें की तूं त्या दिसा खंय आसलो एंड केन्ना येयलोलो एंड कित्याक येयलोलो एंड हें आतां आमी म्हाका अशें कळटा की सरकाराक सामको म्हणजे हो प्रोटेस्ट पळय जाल्यार सरकार सामको हाल्ला एक्चुली आनी हाल्ल्या उपरांत मागीर दे हॅव नाव डिसायडेड की वन वे ऑफ ensuring that more protests don't happen is to get people like us to send us notices and scare us and tell us that, like, you know, if you try and come out of your houses, if you do anything, we will put these notices on you, we will put these fake cases on you. But माझ्या हिसपान this is not going to scare at least me, and like Mogambo and Gajanan have spoken. आमकां हितून आनीक भिरांत आनीक तिडो घेता आनीक भायर सरशें दिसता आनी आनीक भायर सरतलेच आमी ते दीस 39 एयान आमी कोणूच बेश्टो घरांतल्या भायर सरना विरेशाक तेणी कहो त्या शिड्या वयल्यान हें घासून ओडून सोपला घातला लायक ट्रिटेड हिम लायक एन एनिमल दॅट वॉज कम्प्लिटली अनएक्सेप्टेबल ताका लागून आमी आझाद मैदानार गेल्ले आनी आझाद मैदानार ते दीस विश्वजीतांनी जे स्टेटमेंट्स वा दिल्ले ताका लागून लोक भायर सरलेलो कोणेच डिसायड करूंक ना की यू नो वे वील गो वॉट वील डू बट लोकांची एक ती उर्बा आहली की विश्वजीत राणेन सांगला पणजे बंद करतलो आपल्या घरा भायर 5,000 लोक आसतलो वी हॅव बेसिकली गॉन ऑन अ प्रोटेस्ट मार्च टू विश्वजीत टू आस्क हिम वाय ही मेड दोज स्टेटमेंट्स तो थिंगा मेळोंक ना आनी भायर सरोंक ना बट दिस इज अ प्रेशर टॅक्टीक फ्रॉम द गव्हर्मेंट एंड दिस प्रेशर इज ओनली गोइंग टू वर्क एडवर्सली आनीक आमी भियोंचे ना आमी आनीक भायर सरतले आणि like Amit sir has said, we have asked for a FIR copy to find out why the FIR is only on 3 of us. We have, as a person who has been accused in the FIR, we have the right to ask for the FIR copy. We have given a written application. तितून आमकां कळटलें की FIR कोणे केला केन्ना केला कोणे कंप्लेंट केली आनी कितें आहा तें एंड वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू से इज दॅट डे विरेशाक जेन्ना CMन अश्योरन्स दिल्लें he spoke to Viresh and he spoke to Dr. Oscar and a couple of people. The assurance was very clear. एक तर सान आंद्रेचे सगळे पळय 39 हे ते immediately रद्द करतलो म्हणून all permissions, all proposals in San Andre 39 will be stopped. Second thing, all the protesters that FIRs that have been put against the ladies आम्ही तर हे काम करून भायर सरले आम्ही I am anyway a political person. I am like used to go into the police station, but त्या बायलांचे जे FIR घाले ते विड्रॉ करतले म्हणून आमकां CMन अश्योरन्स दिल्ले and these assurances we took these assurances because the Speaker of the House can withdraw these FIRs. These FIRs, otherwise a normal FIR can be withdrawn by the High Court. These FIRs which are put by the government can be withdrawn by the Speaker of the House, and we had accepted that this. And the third thing was that in the assembly they will discuss 39A upcoming assembly and they will scrap the entire 30. हे 3 clear assurances आहले म्हणून विरेशान ते हे बंद केले. आता आमकां आयज कळटा की the CM does not keep his word. He will give assurances, but he will not keep his word. हेजे अर्थ कितें जालें तो assembly 39A स्क्रॅप करपाचो ना कित्याक हे बेसिक अश्योरन्स दिल्लें की FIRs पळय जाल्यार प्रोटेस्टराचेर तो हाती घेतलो आनी तेजेर कांय कारवाई जावची ना म्हणून तेणी कारवाई सुरू केल्या. हेजे अर्थ कितें जालें की CM तो ही डज नॉट कीप हिज वर्ड
and other people are saying that like when he is the chief minister, when he makes a promise it will happen. म्हाका दिसना दिस BJP सरकार हो सारको फुटींग सरकार आनी CM डज नॉट कीप हिज वर्ड हें स्पश्ट जालां. लोकांनी हें समजून घेवपाचें आहा की 39A तर म्हणटा न्हू हें करतले ते जावचें ना असेंब्लीन आमकां पुत्तून रस्त्यार देंवचें पडटलो आनी मागीरूच ते 39A तेंचेर प्रेशर येता पळय तेन्ना ते हालता नाजाल्यार हालना ते. थँक्यू.